हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम सिटी एंट्रांस 2026 ओडिया ग्रामर रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथि आम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही केउटी देशज शब्द। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे देशज शब्द कोडा। ऑप्शन ए देखंतु नगर देछि, बी रे देखंतु जंताळ, सी देछि पपाया, डी देछि लगन। कोड आवर राइट आंसर होची पिला माने ऑप्शन नंबर बी जंताळ। एटा होची गुटे देशज शब्द अटे, माने रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क ख ग घ ङ एई वर्ण गुडी को कोन कहबा। कोन कहवा जाय? ओष्ठी व्यंजन ना दंत्य व्यंजन ना तालव्य व्यंजन ना कंठ्य व्यंजन। माने रखिबे एही वर्ण गुडी को हम कहबा कंठ्य व्यंजन वर्ण बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिया भाषा रे व्यवहृत मृत्तिका शब्दटी केउ भाषा रे गृहीत? पाली ना संस्कृत ना प्राकृत ना अपभ्रंश। केउ भाषा रे गृहीत? माने रखिबे संस्कृत भाषा रे गृहीत। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा घंटशिला शिक्षे चाहि से कहंता दियरे मेलाणी मते। एठारे व्यवहृत मेलाणी शब्दटी केउ पद? घंटशिला शिक्षे चाहि से कहंता दियरे मेलाणी मते। तो मेलाणी तो यहाँ गोटे कि पद? विशेष ना विशेषण ना क्रिया ना सर्वनाम। मेलाणी मन रखिए यहाँ हूँ विशेष पद अटे। तो नेक्स्ट देखिबा गोपाल आपे आसी पहुँचला। गोपाल आपे आसी पहुँचला रेखांकित शब्दटी केउ पद? तो आसी तले अंडरलाइन देछि। तो आसी तो यहाँ गोटे केउ पद? विशेष ना विशेषण ना अव्यय ना क्रिया। मन रखिए यहाँ हूँ आपणकर क्रियापद अटे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा बुढ़ा लोकटी शीतरे थरुची ई वाक्य रे विशेषण पद कोटा? बुढ़ा ना लोकटी ना शीतरे ना थरुची। मन रखिए बुढ़ा। बुढ़ा हूँ गोटे विशेषण पद, मन रखिए। तो गोटे अवस्था को बुझाऊँ, मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा भिन्न जातीय शब्दटी को चिन्हट कर। तो एमानक मध्यरु भिन्न जातीय शब्द कोटा? आकाश, रास्ता देछि, बही देछि, देखिला देछि। तो एमानक ठारू कोडा अलगा अछि? मन रखिए देखिला। देखिला तो एमानक ठारू अलगा। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी रे शब्द सहित शब्दर जग होइछि? वर्णाश्रम ना सहायक ना विशेषण ना धुरंधर। राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर वर्णाश्रम। तो एटा होछि शब्द सहित शब्दर जग होइछि, मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा प्रभाव शब्दटी किपरि गठित होइछि? प्रभाजुक्त ब ना प्रयुक्त भाव ना प्रभयुक्त आब ना प्रयुक्त अभाव। राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी प्रयुक्त भाव प्रभाव, मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही माधव शब्दटी किपरि गठित होइछि? तो ऑप्शन ए देखंतु माजुक्त धब ना माधयुक्त ब ना मधुयुक्त ना माधयुक्त अब। माधव किपरि गठित होइछि? मन रखिए मधुयुक्त माधव, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी रे पर प्रत्यय जग होइछि चिन्हट कर। कोडा गोटे पर प्रत्यय जग होइछि? महाजन ना प्रचेष्टा ना अपकर्ष ना जगुआल। राइट आंसर कोडा हबो? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर जगुआल। तो एटा पर प्रत्यय जग होइछि, मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा उपायर विपरीत शब्द कौन हबो? उपायर विपरीत शब्द कौन? निरुपाय ना उपाय ना निपाय ना विपाय। उपायर विपरीत शब्द हो निरुपाय। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा स्वरमार समार्थ बोधक शब्दटी चिन्हट कर। तो स्वरमार समार्थक बोधक शब्द कौन हबो? सुंदरी ना पुष्करिणी ना कुकुरी ना स्वर्गीय। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर कुकुरी, मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा शुद्ध शब्दटी को चिन्हट कर। तो मनस्कामनार शुद्ध बनान कोडा हबो? तो चारिटी ऑप्शन देछि मनस्कामना 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 देछि। तो ये मनस्कामनार शुद्ध बनान कोडा हबो? कोडा हबो राइट आंसर? राइट आंसर होछि पिला माने ऑप्शन नंबर ए मनस्कामना। तो एडा होछि शुद्ध बनान, मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा काठिकर पाठ तार अर्थ कौन हबो? काठिकर पाठ ई रूढ़ीर अर्थ कौन? अति कष्ट साध्य विषय ना काठिरे पढ़ा जाउतबा पाठ ना अति सहज विषय ना काठी को पाठ बोली भाविबा। काठिकर पाठ तार अर्थ होछि
ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଐ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ? ଐ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ବିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ? ମନେ ରଖିବେ ଐ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନଦୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ? ନଦୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ? ତତ୍ସମ ନା ଦେଶଜ ନା ତଦ୍ଭବ ନା ବୈଦେଶିକ? ତ ନଦୀ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟା? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ? ମାଟି ନା ପଢ଼ା ନା ବହି ନା ଭଦ୍ରତା? ମନେ ରଖିବେ ବହି ବୁକ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭଲ ପିଲା ଆଦର ପାଏ। ଭଲ ପିଲା ଆଦର ପାଏ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା ନା ଅବ୍ୟୟ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଅଲଗା କର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି? ଖାଉଅଛି ନା ଆଖୁ ନା କାଲି ନା ସଡ଼କ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଖାଉଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦରେ ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ଯୋଗ ହୋଇଛି? ସିଂହାସନ ନା ବହି ନା ସକାଳ ନା ହାତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସିଂହାସନ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ପ୍ରକଯୁକ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରକରଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟ ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରକାରଯୁକ୍ତ ର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ପ୍ରକରଯୁକ୍ତ ଜ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଠାଣ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଉଠାଯୁକ୍ତ ଅଣ ନା ଉଠୁଯୁକ୍ତ ଅଣ ନା ଉଠୁଯୁକ୍ତ ଆଣ ନା ଉଠାଯୁକ୍ତ ଆଣ? ଉଠାଣ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉଠୁଯୁକ୍ତ ଅଣ ଉଠାଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦରେ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି? କେଉଁ ପଦରେ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ପ୍ରକରଣ ନା ଗଣ୍ଠିଆ ନା ଅବରୋଧ ନା ସମ୍ବାଦ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବରୋଧ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଗ୍ନିର ଏକାର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅଗ୍ନିର ଏକାର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପାବନ ନା ଅନିଳ ନା ପାବକ ନା ବଳାହକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଗ୍ନିର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅନିଳ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ଜଳ ପଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ନିଯୁକ୍ତ ଜଳ ନା ନଯୁକ୍ତ ଜଳ ନା ନିର୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ ନା ଅଣଯୁକ୍ତ ଜଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିର୍ଜଳ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍କର୍ଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନିକର୍ଷ ନା ଅପକର୍ଷ ନା ବିକର୍ଷ ନା ଆକର୍ଷ? ଉତ୍କର୍ଷର ହେଇଯିବ ବିକର୍ଷ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜିତର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଟା ହେବ? ଉତ୍ତେଜିତ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉତ୍ତେଜିତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧ ଲୋକର ଶତ୍ରୁ ନା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ବାଳି ଖେଳ ନା ଅସହାୟର ସହାୟ ନା ଅନ୍ଧ ଲୋକର ଦୌଡ଼ି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅସହାୟର ସହାୟ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ସନ୍ଧି ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ଦୁରବସ୍ଥା ହେବ ନା ଦୁରବସ୍ଥା ନା ଦୁରାବସ୍ଥା ନା ଦୁରାବସ୍ଥା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦୁରବସ୍ଥା ଦରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ ନାହିଁ ହର୍ଷୁକାର ଲାଗିବ ମନେ ରଖିବେ ଦୁରବସ୍ଥା ହର୍ଷୁକାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।